uti keleye Hasimi boyita ibiche unye fazukanuna Ibiche unye fazukanuna Hasimi boyita ibiche unye malekanuna Hasimi boyita nebina barogie Iga fazukanuna iga malekanuna Hasimi salam alaikum bifega barogie Hasimi salam alaikum Cheubi cheula ini cheuti keleye Hasimi boyita ibi cheunye malekanuna Cheubi cheula ini cheuti keleye Hasimi boyita ibi cheunye bazukanuna Joniye hamiduji malideuye hamiduji Joniye hamiduji anusaruye hamiduji Onega bonya segi Hasimi boyita Hasimi boyita Malikera malikurae Hasimi sababu Hasimi boyita bifeka nyangaramfiye Hasimi wane lamede Jaumana takelela nikele diara cheula Olusegi toso yan fami bifanga chehuye Odekera nyangaramfuliye Nyangaramfuli dumba udoyara jama Nye masaya dunuye ne binobiye Nye cheya foliye ne binobiye Hasimi boyita iye cheuda yoroja Hasimi boyita iye cheuda yoroja Cheubi cheula Sali internet malio manden kaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelen na kaw fo kaw wal malo fo mini dan tala tusro abal makede do agas 24 ambora tu 5 sur 5 anyabe image munu na nyefe ni image kelente image chamande bey sumi mbe dia depuis la fe adonendo adogolente ambe nyogombolo dande do ambo kumake foye anga etani ivari etani nyogonche asimuni Alassane Ouattara ni nyogonche ambo kunkera nindi ivaru mbeka kuma oy kuma danye beka kuma dande do awa ombe kuma halsini ambanga eta ambu deme awa ambu souteni 100% papakate boala ambanjoka Alassane yo kokolo minke pour que nyeka sorala Alassane ka kele kabo fangala ou ayake complice minkama ayker blade fe mbeka chiale ko ayker bla ayake complice minkama o complice kaseka don pour que Mali ni Côte d'Ivoire kana bla nyona de ndargambe nyombolo dande do balma aye sederi mo ka gidi wele kana no yarasbadie ni babele ka fuko warasa jato mfamana ka video kaka parce que muna nafatala abarika banende do ni alay ma barika ban tuma be ka toka kuma ka ifana barika be bande c'est pour cela que entenda do adala otumene ko fe male wa bela jilen folondo manden ka u bela jilen folondo eperi malinga famille obedien yero les soldats invisibles ka fo ka walimando foli mini dantala kambe nyogombolo dande do antikatina ofana folende foli mini dantala TikTok ou Facebook ou WhatsApp ou Telegram fo kata YouTube ko nana obedien yero obe la halala pour que kasega anga image ou partager pour que kasega anga image ou laje kanga audio laje o folende de ay wuli ka jamana yi souteni bi ambe wati mi nabbi ay wuli ka eta souteni ka sababu ke anni ivari eta de be nyogona kuma be nindi ni kuma na ayeboka kuma nu ye kuma were fo ayeboku jabi papakate boala suro anya e Alassane ye communiquer ke yuka communiquer bla kuma be nyefe ke chogo mina be ya kala ke chogo mina mbalmo este anyo de fo mai ready maka ki ire depuis ni nyoro la ivare unkanga famia Alassane manga kasi fangala depuis ni nyoro la folo ni communiquer mblale Alassane tu manga kasi fangala obolo nasro itaye faso kanu de nasro itaye kafoko vraiment faso kanu mbe maleo na onyona de banfana la atumanga kasi fangala de président kontru ka wele gouvernement kontru ka wele kafo idom minana ni kechokola yala ubu dowa edu black kanawa e katla kafo no ete etu don e katla ka communiquer do labo kafo ko autorisation be ebolo copie be ebolo copie de mission be ebolo ko ebo publier vero mbe faso kanu fo joanye krengere nyana ni peuple te nyogona de ambo de fo kanu ko boyoro la ani ivari peuple te nyogona ani état de be nyogona wambanga état de fa chien de ka
ni Ivoirien fana be tiɲɛ fɛ n'u ka peuple be tiɲɛ fɛ n'u kanga mɔgɔ fɔlɔ min kɛlɛ I kanga Alassane de kɛlɛ kanga Alassane de kɛlɛ Assimi n'a tun kɛra mɔgɔ jugu ye ou bien ni Mali faamaw tun kɛra mɔgɔ jugu ye I tun tɛ Alassane wele o I tun t'a wele ka yira la I ka passeport yira maa dɔw bolo I ka soldat dɔw bɛ n bolo yan aw de don ou bien aw tɛ wa Mali État y'u ka responsabilité de ta ka weleli kɛ parce que Afrique bɛɛ jamana kɛlɛ an bɛ fa kɛlɛ ba kɛlɛ c'est pour cela que y a Alassane wele comme a y'a fa Viski la k'a sigi ka fa Dolo la ka sinɔgɔ a t'a dɔn a bɛ min fɔ a t'a dɔn a bɛ min kɛ a ko non ko ale ka mɔgɔw tɛ I taara prison na Ivoiriens ye yɔrɔ bɛɛ kɛ Soni Makorni ye ale yɛrɛ bɔra ka communiqué min yɛrɛ kɛ ko an ka soldat ninnu Assimi ka soldat ninnu libéré immédiatement ko date t'a la waati t'a la sisan Alassane pourra ti ɲana I bɛ palais min kɔnɔ o de ye Mali ye ayi I bɛ tubabu jɔnya min na o tɛ Mali ye dɛ wallahi o tɛ Mali ye n'a bɛ e ɲana de ni e ye nin fɔ Malienw bɛ sira ka soldat bila k'a di e ma I bɛ Ivoirien minnu b'an bolo prison na k'u libéré nin kɛcogo la cɛ i ye nkalon tigɛ dɛ kan'i yɛrɛ sɛgɛn dɛ I bɛ segin communiqué la nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bon a filɛ ko in kɛra nkalon ye a nkalonma yɔrɔ filɛ nin yɔrɔ de la Nations Unies yɛrɛ kumana diɲɛ bɛɛ kumana k'a yira k'a fɔ ninnu taara mɔgɔ si t'a kalama Alassane ka complice de don vocali dɔw bɛ yan dɛ vocali dɔw bɛ yan n b'o vocali jouer vocal dɔw bɛ yan video dɔw bɛ yan n b'olu image yira o la ka tila ka video jouer yan nka ne yɛrɛ bɛ n sigi k'i miiri ka malien dɔw de lajɛ c'est-à-dire nin mama in kɔnɔna na surtout an bɛ waati min kɔnɔna na nin tɛ Assimi ko ye nin ye Mali ko de ye an bɛ k'o de fɔ malien bɛɛ lajɛlen nin ye Mali ko de ye sinon mɔgɔ tɛ Assimi kɛlɛ ka tɛmɛ ne kan dɛ ne b'a kɛlɛ raison min kan o raison donnen don a dogolen tɛ nka ni kɛlɛ wulila jamana ni jamana cɛ surtout État ni État cɛ I ta jo t'a la a jo b'a la a jo t'a la o a defali y'i bolo wajibi de ye nin kɛcogo la I bɛ ka fɛn siɲɛlen o non n'u y'a siɲɛlen t'inquiète pas page caman de bɛ n bolo yan n tɛ taa yɔrɔ si n bɛ nɔ la yan État ni État cɛ a ye bɔ k'aw ka jamana defa Ivoiriens b'a dɔn minnu bɛ ka bɔ ka Assimi neni minnu bɛ ka bɔ ka malien bɛɛ neni I b'a kalama fana k'a fɔ ko Mali bɛ tiɲɛ ka Mali b'u jɔ kan dɛ nka I ka kɛlɛ I kan ka taa n'a ye base min kan o base ma dɔn dɛ a base ye jumɛn ye I kan ka bi communiqué min kɛra kunun I kan k'o de ta o de y'u ka kɛlɛkɛbere ye k'u ka État interpellé complice min y'a to an ka soldat bɛ prison de o complice kelen I bɛ ɲɛɲin'a la dɛ I bɛ ɲɛɲin'a la dɛ mankan de tun kan ka wuli Ivoire kɔnɔna na bi depuis Suro kɛlɛ de tun kan ka wuli Alassane kama depuis Suro Ivoiriens tun kan ka wuli Alassane de kama jamana wɛrɛ ka far'u kan k'u dɛmɛ parce que Alassane ye kalabanti de ye a ye kalabanti de ni Ivoire ni jamana wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na min tɛ Afrique ye an b'u dɛmɛ o an b'u dɛmɛ kɛlɛ la pas paga tɛ bɔ o la mais ni Mali bilala ɲɔgɔn na kun min kan o kun cɛ o ye janfa ye dɛ Ivoiriens yɛrɛ janfana Maliens yɛrɛ fana janfana an ko fana tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna donc ni Ivoiriens minnu bɛ yen n'u bɛ ka kɛlɛ in kɛ tiɲɛ kan an y'u ka video sɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ k'a kɛ nkalon kan nka État bɛ nkalon kan mais I bɛ k'a kɛ contexte min kɔnɔ n b'u dɛmɛ o contexte kan o t'anw bougé ka bɔ an nɔ la dɛ bagabali t'anw bougé ka bɔ an nɔ la dɛ wallahi bagabali t'anw bougé ka bɔ an nɔ la a y'a fɔ Alassane ɲɛna ko soldat ninnu tɛ libéré k'u tɛ libéré nin kɛcogo la hali Assimi tɛ se k'o yɛrɛ kɔrɔbɔ en tant que n'u ye communiqué de kɛ nin kɛcogo la I ka libéré date t'a la waati t'a la ko sisan sisan kɔni a banna o aw kana coup d'état kɛ Alassane la dɛ a y'a to yen cɛkɔrɔba min si bɛ san 70 la o de sigilen bɛ aw kunna o de sigilen bɛ aw kunna hali bi mɔgɔ min hakili yɛrɛ t'a la tugun mɔgɔ min yɛrɛ kodɔn yɛrɛ t'a la tugun a t'a dɔn yɛrɛ a bɛ min yɛrɛ kɛ e bɛ wele waati min na o tuma a tun falen de tun don wa n'a tun sigilen tun don e bɛ wele k'a fɔ I den dɔw nana I bɛ nin situation in kɔnɔ e ko e t'u dɔn e ka tila ka lettre labɔ tugun k'a fɔ ko e b'u dɔn cɛ an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa min tɛ passé a tɛ passé sa nka a ye yan lamɛn n bɛ n'ale fɔlɔ ma tila dɛ n bɛ na rasba de la dɛ mais n bɛ tila ka na rasba de la fɔlɔ a ye nin lamɛn fɔlɔ yanni an ka taa yɔrɔ jan. Assalamu alaikum. An bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an nisɔn man di bisa encore bi an tɛna video kɛ parce que an bɛ yɔrɔ minnu na video kɛ ka gɛlɛ an ma nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ an bɛ déplacement na ça fait un moment kalo kelen ni dɔɔnin an tɛ se ka video kɛ mais an tɛna se k'an sigilen to ten fɛnɛ n'an ma vocal kɛ an ye réalité minnu ye an ye fɛn minnu tiɲɛ ye n'an m'a da kɛnɛ kan
Je suis triste aujourd'hui, wallahi. Femme kera dimanche, kunu lundi, no est souré. Ni un gouverneur boraka kunafonia di jen bela jalima. Ako yi chaman dabali ban. Moko ko kuma chara ko chukuri ko mercenaire be seka na aéroport fe. Ntina kuma njanya ko. Sono ni kuma ne be seka air kelenge ala akuma na kata détail mana. Mais ndeyere blawla parce que ndusu toro lendo. Surtout diaspora be Mali fait chogomina kata ya an Mali dew Mali yere kono Mali dew yere ka Mali janfa abene dusu kashi de wallahi abene dusu kashi ni ta chef foloy dobu yere ninga parfois on se pose la question comment vol be seka bo Côte d'Ivoire ko mercenaire bo kono ko obina jigi Mali aéroport la chogodi il faut te poser la question tu n'as même pas la réponse exacte jabi yere tibule seka jabi yere dini na Mali dew jabi yere be nawa Chamamba foka foko ni volbi na chugodi ko mercenaire ba kono ko an sura shuko ko de ka cham kubu ko belejele damateme chamamba fo mais mina yira otigila mogola ka foko ivoirien Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara a degelendo nindela mukerna nyena face à face ntenda da détail belale mais mina vidéo ke wati na tola seke kalo konna na kalo kofe mbo détail di papier do be bula document do be mbolo na page konna na mitla ka bebo ka adda mogo wayi mais abini message abini vocal ya aba partager pour que jamana dengo saka famia fe mon be nenye munye ne ko defo nenye munye ne ko defo ni yeni voli na ne kana jigi bamako aéroport la dugumata de kera ka teme wa malidew de ba ajula wallahi mege mo fo billahi akara na nyena ne kashira nyena de mun kera na nyena ne kashira nyena de 29 mars passé Mbora mega ta vacances la Mali la entre Bamako et Ségou Bamako de Ségou ñoja ka se fo ñoro ni kera na ñena de donc ni vol na jigi ko mercenaire ba kono contre le Mali amana dabali ban wallahi amana dabali ban ni ñoko na chama kera ntipma janya ne woni ñoko kera duguma sera le 29 mars kabe Bamako choufe ala de ne beni madron ne dona Bamako kabe choufe lama vers 3h du matin ntara be muso doka ani ivoirien che damado ala de nunu yira ne na doron wallahi parce que a soro mi extérieur la mi vidéo ke mi jamana tanu mi jamana ka tasra yira la mi eta ka tasra yira transition mo la mais nana ala ni yira na ni muso c'est une dame de comment comme Touareg a arabulamado amna fa Touareg fene muso yi abe che damado yi ivoirien che damado yi mais ayne ya ka fone ka vigilance fanga ka bomwe muso yi écarté ka bomo kon nanti de détail be kono fo nga vidéo ke mais mo kon ou de no compagnie bi complice la chauffeur est complice mais mo ne dabali ban fo ka ta fo anana se Ségou poste la ne jigina ka fo ngomta déclaration ka nyefe nyen karkase mais masra sur télé nyen sigi mais asra Ségou poste la ngomi bon mi déclaration ka ntla ka sigi to mobile kono tuguni ka aye Côte d'Ivoire drapeau de bisi nyefe sera nango est-ce que on tara chef de commandement mo me chef de commande que poste la chef de poste on tara fo ale nyene nge est-ce que ale fait être complice parce que ne yebe Côte d'Ivoire drapeau mo ni bisi ngono kayem dam mo fele be ne ale ka ni che dama do accompagner on chauffeur ka be ka to nyogoni chauffeur ka du fele ne bi chauffeur ka do fuka dama teme ay faut kalim partager ne ya do choy compagnie simbenina chauffeur in sembala chef de poste fene ou fene sega yenina donc ne kona ka ta fodron peut-être absega ke ou sega ne écarter ka ne éliminer ka boy donc no ka secret abedugo na ma son ta poste la ta fempo mais nyen jija ka gere sur chidola ko o la somi sur chifolo mun dona Ségou poste la kana nyingali ke ko ma pesudi chauffeur ka ya essayer chugo belejele ka ko absega o la jigi wala sa alebsega wardo di oma kabu wardo di oma wala sa surashike ka jiga kana contrôle ke surashike ko ka to ka barake surashike duna ala ga surashike ko mo gonno ko be ka bo o be bora grande dame no muso bay fene torga muso fene ale fene kumbe mala ga pesira mo gonno jigina ko ta poste la muso ni gerla fena chauffeur la quoi kata avec n'importe quel prix aga sa ta mo gonno libérer quoi pour que ça vous sauve parce que mo gonno pas mal fo bi jula kan fo mais malionte pistu bulo
on ti de détail bele la men sauté donc ko fe ko galera mo muso era tara mo wa so na fa so rashika yana ngo ay ko in laje ka nyeni jinyama jole so rashika re jatigara ko kala jinyama jole chugudi na wi ngwa la yede jinyama jole ale ko man ke ba ko do kalama wa ngone be mun woni kalama ko ngo jamana be yoro mun situation mun ngo ay mo ko nu sega sega kala je ko so ngone sispeudo parce que ngone fe mu yenya na ngamena so rashika nu tara nyo fe mais anya dans quelques minutes mo ko nu yu libéré wona do mo dugol parce que wa so ko kuga ko minon bo ko fur kono mais chugudi ni mo ko sugu nu usera ulu toy uga sege kana do kar kono tuguni ulu ko segu traverser ku kunda toboktuka. On se pose la question, qui est à la tête ni au kera ulu sera ka segu dépasser segu poste de rentrée ko dépasser poste de sortie ko dépasser kata nyono dépasser ku kunda toboktuka ku kunda norka ni vol nana jige sura obi bala jonna ni vol nana jige ku dongo dimanche obi bala jonna mais fin kelen de faut que Mali état que gouvernement la somi yoro kelen peu parce que ni kuna fani le 29 mars passe temene ko fe ne ba siga kashi ne do siga kashi mon faso jamfale no wallahi ne siga kashi mon faso jamfale do faso de yere fe muso mun bu nyefe o Mali de chauffeur mun bu deme o Mali de compagnie mun be ne o car mun bu deme o Mali de chef de poste fene o Mali de donc junde turable faso era de me ka faso era jamfa ka mercenaire doni mobile kono on passager nyaga mene do pestu bolo ku taka jamana traverser ka tu bla chenena ne mu ne kashira no mini fo joni mais est-ce que nyera ina est-ce que ay numéro mun dile do numéro vert mun dile do yere ka fo ko anga to numéro vert yere wala est-ce que allo numéro vert frate suspect est-ce que numéro vert mun dile do ka fo ko ni ko nana sa kanga o sora shu wole ola est-ce que o numéro vert yere est-ce que mo ko pesa dawla ko numéro vert yere wele parce que ba so numéro vert mun bele jele pesa sera complice no ko mo faso jamfale no ni kana ni na 29 mars passé nambo la bi dimanche ni Côte d'Ivoire vol nana kana jigi ko mercenaire bo o kono a folen du chugomina ani déclaration kala chugomina gouvernement ko na fana dia ama sura lendi chugomina mercenaire do Alassane Dramane Ouattara yi cheka bala ko ale ka mogote ministre yi cheka ko ale ka mogote société allemande yi cheka bala ko ale ka mogote donc nous du carrière ka bo Côte d'Ivoire aéroport la chugodi international kana jigi Mali kono aéroport international la chugodi. On se pose la question. Mais mina fen kelen drone faut gouvernement ka enquête damine o yoro yere la folo o yoro la ata enquête damine ko mo gon toro de ou bien ka fa ko Côte d'Ivoire do ko problème Côte d'Ivoire ne ka nyini ngali da ne bi mu fo aw yi ngaka enquête damine Côte d'Ivoire te suspect be malla parce que y a un sergent chef là ça n'a fallu jara o kuna fane bolla sur 3h du matin avec a fa ko aller là ça n'a fallu jara de ko aller de ko chef de poste de l'arrivée mo ko numina domina dimanche domina kala de chef de poste de l'arrivée yala ade de mbi là ça n'a fallu jara côté nous va fa ko capitaine Amadou Aya Sanogo wa a amma jamuni ode ale yara boroko fo kala mun ka circuler absa ke ale yara de dado be absa ke mo rebe ka yere ke là ça n'a fallu jara mais vous kala man ngon ka véhicule sur 3h du matin ka fa ko là ça n'a fallu jara ko mo ko numina domina ka ale policier mo ko numina domina ka sura ale de chef de poste yala mais ni là ça n'a fallu jara c'est vrai ni ale do ko ale de serga ni mo ko numina parce que akoko mo ko nunga agent kelen wuli la kana ni passeport nun ya ale makana yere fo ale nyena ay fa voile ko ay ko ordre mission be mini ka ko ordre mission to lu bolo ale fa ni ngali kala shima sura bolo ka ko kale ka cacher kala do kala ti cacher kala ko ale passeport nun be fara ko fa ko no enveloppe ko na 600 donc ale bi al nyamo ko fena secret faut que ta ce ministère là ça n'a pas dit jara mu va vocal la o nunye donc ni là ça n'a pas dit jara sereka nu mine est-ce que nous avons beaucoup d'Ivoire ko kunda Malika est-ce que mo wara de manga ka posi na ñun ñu nga se muni la sana fadi jarate kelenye mais ala ko plan de jouer ko ko secret dévoilé ay ñu ngali ko sobe est-ce que nous nga arrivé là est-ce que nga beni la sana fadi jarate de posi la folo est-ce que mo wara de manga ka posi na muni la sana fadi jarate kelenye ni ala ya odi tigi chega bono ni ala na may bolo bella sana fadi jarama ay ñu ngali ka aéroport la nous ti kare ka wuli mercenaire ti kare ka wuli fi fa ka soro mun yogona ne soro 29 mars la segu posula ni ya
mercenaire mo damado uni muso izeraga teme uga minema fuye uga minema jigi wari ya arranger chef de poste mo mesigo poste lo do okunye jugu doy mais moma yira da ka fuko nunu wulla ka Côte d'Ivoire ku kunda Bamako aéroport ka ku uni mo da bulu no nyom bulu aéroport la mais ala yo ka plan chien u bulu ka sabaka la sala fadi jara de nana uno odi sigile soray tiana le passeport ko odi sigile soray donc nous maka faso jamfalaye donc nous nga plan a be de jouera ou menena mais ni la sala fadi jara ko faso jamfalaye ko on Côte d'Ivoire état bulu ko nyom bulu la sala fadi jara ko kashega ni nani mo mi tamaga do malla ko chenike donc ay sega sega like ka donc ko sobe la sala fadi jara est ce que ale kinga nga poste la nga avion sewati ay enquête de la yi nyina kata Côte d'Ivoire seguro bela kono neni chamaye neni seguro nunye mbeka dugu ngba faka ka video di nye ablanga page sans fait indicateur d'état nye ablanga page sans fait nye ablanga page sans fait do mona soro ndusu ka shira mbika she shunitli nkono na nye ablanga page sans fait état e jabilike forces armées maliennes jabilike ka ku ya ivoirien do sui depuis Côte d'Ivoire do na la ko foko ta se norme la ko ere su gara dari ya ye ku ere su gara dari ya ngo ku ya bomarde ku yu faka uyo ka kana message jabi nga page jabi uyo ka kana jabi ngone la fiara ngone ni mo gamu ñu ko accompagner ka Bamako fayiri fe kata do fo sew ko na ngonu continuer na kata Tombouctou donc ngone ka armée sera ko éliminer ngo jarane so nepp ma lafia uya publier nya a capture d'écran ke comme tika video kan watina suno mo fene ubla a krefe mo ko mbay mais wati menente na la chini kena dia mba be détail un mais façon janfane do akana baga ivoirien numa akana baga ala sanma nu mina poste la domina ubina domina aéroport la mo do de nganga ke noti make u bolo ma be u bolo ji u nganga to bolo da mo kada u bolo ma be odima u bolo tara be mo be na ba faso fe ko be de faso janfale do wallahi mali janfale c'est ça attends mali ayen kono tande nin kuma nye tande i ka plan de échouer bolo parce que ka sabu ke munde nous tum benna ini mo min benala parce que ni ay bora fo ivar kase mali kono ah la sana katla kumbina politique ke munyum na douane ke munyum mine parce que otun ta kalama de otun tu kanali kalama api otun te complice kono mamunu tumbe complice kono i ka nyanyini de itun kanga na beni mamunu ye eta ka mali eta ka nyanyini de nin kuma nye tande an kana nyogonege parce que ni tien tumbe complice la ale tunte sugu mino atumbu bla e ka teme parce que atuna atumado atuna wati kalama mais amba fo mali autorité ambe kuna foni chama ndawma kungune nyana ne yerbe kuna foni min din nunu ma continue retaba mais magotala e magotala mais ambe na le rasba de la folo avant que nkase to la folo nani ne babara bon nous me soro minge o fana lielembi ike ko ni fana gloni me ala mieux que tout ça courant on courant mi me on bolo bi d'après shérif CSDM Alassane Draman Ouattara ka juru me on a courant na avec 30 milliards bo le ministre de l'énergie est à côté salon courant tike ba ko Côte d'Ivoire de doboka courant d'État la malima nyakli bana full lamine wulla ka avec une lettre de bandaou ka Alassane Bara pour que Alassane Deli aka songa courant hakami tumena dobola ko faraka ka do re faraka si tu te rappelles l'année moi j'étais en prison à l'époque balmau anyo de fosa araba di barka banade yala bi ambe eta mina be kurango kuma de lawa est ce que anivera umbe ka kele kurango de lawa anu be ka kele mun kele ndron de la manka jume ne ba ni Côte d'Ivoire eta che kurango de do kurango te anu be nyona mun de la ke wale jugu mina wale yara nu ka sorasu ye na liminke ona chogo har nu tunkanga na ina chogo ama be ninke chogo la oui itunkanga na c'est vrai itunkanga na sango sa ibe na kaloro ikanga na kana nyogon sanze orientation ke mais aforu ye na ubena aw ba wele kala dunia nai aw ma mali autorité prévenir nai aw nana chuka aw haro yere ka autorité amu prévenir nai aw nana chuka bon aw nana ni kamiye mbedo kuma inkono de aw nana ni kamiye o kanyere kerangaloni c'est vrai aw kangana mais aw kanina chogoina communauté internationale yere mako ama accepter yere parce que ata kalama iko ko luta kalama Alassane yere ko ata kalama John de be complice ko fe sisa o de kanga nyini ka doni segesegeli de kanga ke fama nunu manga ka blade ka fo kwa nivari ka da mandi kuma to yoro kande amma fo ivari ndonde amma fo peplude fo tanni pepluche ni minya yere kekele kuntila bay ka fo ko ay ko parce que ko be male on kele ka sawu ke ni roy o yengalonde de on kante peplu made on kambe état de ma
Eta manga ka so bada Alassane ye bara min keta nin ke togola ku sigi ka Alassane laje. Non, manga ka so. C'est ça. Alassane ye lettre labo suro. Ka foko way. Ko mo nunu kan ga libéré. Ibi yere nyinga dépôt yoro la. Anga ministre tara États-Unis. Olu ko konno na zonzeni ko kolu ta kalama. Olu ta kalama ka fo sorasi munun tara Alassane drone de ba kalama sisa. Eto ko ite mo munun don. Ite mo munun kalama. E katla ka fo tu ko commission copie be ebolo e ko publier diebe ko yetu e ka jamana don ko ye kasi ki laje ima e kele katla ka wuli ka fo ku be mali de kele e katla ka sibo lettre kele kono ko way ko soldat ga libérer immédiatement. Alassane kana ni peuple bla nyogona amba fe ko yoro inde fo Ivoire on kadanya de komi malde on kadu ye chogomi Ivoire on kadanya de mais nimbela jele na pour que arasba di kabo ko be décortiquer oteo ale mago be mundela kayira peuple la dro kan fara fara ka bo nyogona ni Alassane ka milliard woro aka milliard ta ka milliard bi sabani ko be mallaw malika jolibe Ivoire la folo idate so yoro la awan ni Alassane te nyogona juru kola anna te nyogona jikola anna te nyogona sogo kola ana Alassane be nyogona yoro minare yoro dogolente soldat mu criminel munun nana assassin munun nana terroriste munun nana jihadiste munun nana ayam ma munun bla kana malik kama ayam ma munun bla atumbu lado duguma sirafe sisa yele mana kado pour que ka confiance et renouvellement ke mo ka se ga dala male on ka dala e ka se ga doni sans fela e dobe duguma de tiema boka ta fo sisa mali autorité munun fa nor fanfe ngoy bora Ivoire de kado ibora Côte d'Ivoire de kado tiye gouvernement interpellé katla ka publication ke gouvernement nye mo nunu faga il faga len ko fe ye publication ke kuyu faga tiye abe capture écran ke mali autorité barami ke tiye abe capture écran ke bon oni juruko est-ce que lube nyogonye sirala oni courant ko est-ce que lube nyogonye sirala ngo courant be made no fe limer be made no fe mate yoro minadu mo be ku ni la kana yoro mo be ko de nyini jamana yere be ko de nyini oni kurango oni ko were esgo lube nyogon kalama ambe etabu minabi ambe kurango de la hein to be kungulo la ebe sena bon ni gouvernement mo mina énergétiquement énergie courant du ekobe courant de station na marché courant de énergie la marché courant de administration marché courant de économie marché il suffit que vous courant tige doron ne la mede ibado kenye min fo mo be mali kono munu be complice kono c'est vrai aussi ga retene la folo o ekelenye flana jume ti se arasba di bafe kanni Ivoire unde bla nyogona sisa kan kari nyogona anka kari nyogona ale ga kuma bodo no fe sinon ale bora contexte kono kuma ire baji min ale boro kono pew comme jele jala ni baji wallahi ti har nyogon kalama kuma ire baji min ni Alassane ye courant tige o koro yede ambe sagi ko katla ka soldat nunu libéré kadi Alassane ma otewa parce que soldat nous minane bambolo parce que Alassane ka juru bana mais aka mwo mi mana kojugu ke mali kono amanga ko nyanga ta otea aka juru bana olube kurandi malima o kama aka sorasu kanga do mali kono akadu ye chogomi ale yere akada ale chogomi ka mami délégué ka blakana akango blakana mali kono ninge chogola parce que aka juru be malla ni lagala to ya danya de rasbadi bekanga kuma malikola ne bego de fo ngo bekanga kuma malikola fo Ivoire ni doya ya Guinée ni doya ya Sénégalais ni doya ya Afrique jamana te Afrique activiste nyana masite mimma el langolo ni sur les réseaux sociaux mimma eni muso do langolo ni sur les réseaux sociaux africain be banembe ebe ni sigi ka fo ebe dado Mali ni Côte d'Ivoire ni nyokonche obe passer chokota lawo ni kureta Alassane kono yana ka sorasi binani kono tombla est-ce qu'il peut pas jouer sur tous ces leviers là pour déstabiliser le Mali sans passer par 49 soldats bon coup d'état te Alassane kono mo ma fo ko Alassane ba fe ka coup d'état kiyo mamunu bo kuma fo ya vidéo kelawiye ani journaliste ye parce que am fana ya famille anga famille choko de la mais soldat nunu yere bora yoro jumé ça coup d'état yere kana ki Alassane kono de mais soldat nunu na choko ñiningali yere bo yoro de ka yala question ba ale bolo jabu ba ale bolo wa Alassane min yere yu soucier o min ka jamana ka passeport be soldat nunu bolo criminel nunu bolo Alassane yere ko ale tout don folo parce que asira na conséquence yen folo a welela si folo mais ko tout don ko bunen ko fait parce que ko tara réseaux sociaux sans fait
mankan wula ka jɔ Ivoiriens bɛ kule la Maliens bɛ kule la journal officiel de kɛra Mali télésoba la k'a fɔ ko an ye Alassane wele y'a wele o ma nkalontigiya o Alassane ma se k'o nkalontigiya o i ye Alassane wele a ko k'a t'u dɔn 72 heures dira e ma i ka armée i ka jamanadenw hari mɔgɔ min t'i den ye n'i ka passeport yɛrɛ a bolo n'i welela k'a fɔ an ye maa dɔ minɛ i ka jamana passeport b'a bolo e kan k'o reconnaître fɔlɔ après ka vérification ni recherche kɛ ka se k'a dɔn est ce que passeport in sɔrɔla cogo jumɛn de la e den de don ou bien e den tɛ maa 49 ka e wele k'a fɔ ko wayi ninnu ye i ka jamanadenw ye jamana passeport b'u bolo o ye kelen ye filanan i ni teni de nana teni de b'u kan na ninnu yɛrɛ ka jugu ni coup d'état kɛla ye dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ ni ninnu yɛrɛ bɛ jamana in bonya Mali yɛrɛ bonya an tɛ kuma Ivoire kan dɛ n'u bɛ Mali yɛrɛ bonya olu ni teni sugu min nana teni b'u kan na kɛ cogo min na ka don jamana kɔnɔ nin kɛ cogo la a tɛ kɛ o aw tɛ ka don aw ka kan kɔnɔ aw ka kan kɔnɔna tɛ o aw ka kan kɔnɔna tɛ awa aw ma bɔ mission kɛ yɔrɔ la ka jigin Mali kɔnɔ o tɛ aw ma bɔ mission kɛ yɔrɔ la ka jigin Mali kɔnɔ de n'a y'a sɔrɔ hali aw bɔtɔla mission kɛ yɔrɔ la ka jigin a dɔ la i b'a fɔ ko non k'aw ni teni kana na dɛ a dɔ la hali n'aw ni teni nana o la o bɛ se ka faamu parce que aw bɔ yɔrɔ dɔnna aw ta yɔrɔ fana dɔnnen don mɔgɔw bolo mais aw bɔra jamana dɔ de kan aw pɛrɛlen de nana o a kɛra coup d'état aw bɛna coup d'état kɛ o a kɛra tɛna coup d'état kɛ o mais aw pɛrɛlen kɔni de nana maa min kɔni ni teni nana i ni armes nana o kan kan avion wɛrɛw nana o kan kan aw kɔni pɛrɛlen de nana kɛlɛ kama n bɛ se su in na bɛɛ ni sera su in na bɛɛ n kan ka baara min lawaleya n b'o lawaleya ni maa o maa y'a imaginer nin kɛcogo la tiɲɛ b'i tigi bolo nkalon t'o kuma la ma 49 ni teni ka jigin avion na oui parce que i mago bɛ yɔrɔ min na an b'a faamuya de i mago bɛ yɔrɔ min na ka kɛlɛ kɛ i ma sɔn yɔrɔ de la parce que i mago tɛ aéroport kɔnɔna na o aéroport kɔnɔna i mago foyi tɛ yen na i b'a ɲini dɔrɔn n'u bɔra yen bɔlen kɔfɛ i kan ka baara min kɛ i b'o baara de kɛ ala y'a kɛ i ma se ka bɔ o yɔrɔ la i ma se ka sauver ka se ka bɔ o yɔrɔ la i minɛna sinon i pɛrɛlen de nana de i fɛnɛ kɛ cogo min na n'i ko babaw yɔrɔ min na dɔrɔn ninnu b'u ka kɛlɛ daminɛ foyi t'u manqué papaga t'u manqué munna u mana civil la munna u mana civil la parce que ka sababu kɛ n'an nana civil la an tɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min teriya la pour que ka se ka labɛn siga bɛ kan na c'est pour cela k'i prenait nana nin kɛcogo la n'an jiginna dɔrɔn n'an sera ka bɔ rapport la dɔrɔn c'est fini a banna an bɛ mobiliw ta an kan k'an kun ɲɛsin yɔrɔ min na an bɛ taa plan tracé n ko nin de kɛra i nana nin kɛcogo de la awa n'an y'a faamuya nin kɛcogo fana de la o kelen de don o t'a ji o t'a ji e mɔgɔw m'u image ye de nin bɛ ku jamana jumɛn de la diɲɛ kɔnɔ a jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ jamana min bɛ jɛ n'a ye e bɔdɔya tɛ mission kɛ yɔrɔ la ou bien e natɔ ne ka jamana b'a kalama k'a fɔ ko i natɔ de don an b'i kunbɛn k'aw bɛrɛ kaa aw bila yɔrɔ la mais aw ka nin nacogo ye aw ni maliyɛn den minnu bɛnna la Mali abiyaso la de aw ma bɛn ni olu de ye nin de kɛra problème fanba yɔrɔ ye maa min tɛ complice kalama aw taara bɛn ni o de ye e ko k'u mana coup d'état kama bon i mana coup d'état kama i pɛrɛlen ninnu nana mun de la i nana mun de la a ka kɛ yɛrɛ i mana coup d'état kama sa criminels yɛrɛ tɛ mais ne b'aw ɲininka ni hɔrɔnya ye ni Arazbadi ye hɔrɔn ye ninnu pɛrɛlen nana kɛ cogo min na n ko bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la nin kɛcogo de la i bɛ kɛlɛ kɛ tan de cogoya wɛrɛ t'a la sentiment wɛrɛ foyi tɛ nin na i bɛ kɛlɛ yɛrɛ kɛ nin kɛcogo in de la teni minnu b'u kan na i jɔlen don cogo min na i bɛ kɛlɛ kɛ nin kɛcogo de la sentiment yɛlɛma wɛrɛ t'a la o mais munna i mana civiliw la n'an sera Bamako sisan an bɛ fɛɛrɛ ɲini n'an sera an seyɔrɔ la an bɛ fɛɛrɛ ɲini an b'a labɛn o mais o t'a la o an pɛrɛnnen ka na an kan ka min kɛ an b'o de kɛ o donc an b'a bila an kun na aw nana coup d'état la hali n'a y'a sɔrɔ a ma wuli coup d'état kama aw hali n'aw mana coup d'état yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ aw nana ko dɔ kɔn la ko min tɛ ɲuman ye kuma bɛ nin yɔrɔ de kan ni Alasani ka juru b'aw na an kan ka ninnu bila e fasoden jugu de ye o walahi donc ne bolo hali ni tiɲɛ kun don on pouvait régler ça par beaucoup de choses nin tɛ se ka régler ten sa ka prévu bɛ tu sais Arazbadi kan'i yɛrɛ compliqué ni mɔgɔ min ko i tɛ ko kalama i t'a yɛrɛ tugu de i bɛ ko kalama de parce que Mali État y'a ladiya i la o Mali État y'a ladiya i la population yɛrɛ y'a ladiya i la sinon i bɛ ko kalama bon nin réglera dugu ma fɔlɔ de ka président wele président weleli o de man girin ni fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ Alassane welela de o Alassane welela i ka ministre de la sécurité welela premier ministre welela k'u ɲininka olu yɛrɛ dani an ka faamaw da an t'u dɔn an m'u ci an ma mɔgɔ bila kana bon e b'a fɛ a ka régler cogo di sisan ninnu bɛɛ b'o ka communiqué de kɛ o ka tila k'a fɔ aw ye tugun passeport fana bɛ yen e ko passeport b'u bolo mais e ka mɔgɔw tɛ
e ma se k'a fɔ président Kunturu Alassane ngo maloya dando Alassane Tunganga mun de ni ne ka passeport de b'u bolo sisan a ye n kɔnɔ n bɛ maa dɔw délégué ka bɔ Côte d'Ivoire sisan sa i bɛna Mali kɔnɔ kan'u ye fɔlɔ o de tun kan ka kɛ o mankan tun tɛ kɛ o e ka passeport b'u bolo e ka tenue b'u kan na i dun ye avion ta e yɛrɛ ka jamana de kɔnɔ ka na an ka jamana ɲɛmaaw t'a kalama an ka douaniers t'a kalama douanier minnu bɛ complice la olu de b'a kalama mais a dɔw olu ma sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la a dɔw ko ma kɛ olu ɲana i bɛnna ni maa min ye o tɛ complice kalama e ko k'a ka labɛn duguma a bɛ labɛn cogo jumɛn de la o tuma i taar'u kunbɛn o nɔ bɛɛ la Mali État ye bɔra téléso la ka communiqué kɛ non o tɛ o i ye kow ɲɛɲini duguma de fɔlɔ ka weleli kɛ ni Mali État tun ye communiqué kɛ k'a sɔrɔ i ma weleli kɛ diɲɛ tun bɛ se k'u jalaki an bɛɛ tun bɛ se k'u jalaki mais i y'a fɔ ka communiqué kɔnɔ i ye weleli de kɛ ka Alassane wele o tile fɔlɔ Mali État a ma communiqué kɛ a tile filanan a ma communiqué kɛ fo a tile sabanan de ye communiqué kɛ est ce que Alassane yɛrɛ mago b'a ka jamanadenw na fɔlɔ est ce que a y'a ka jamana tenue respecté wa est ce que a ka jamana sɛbɛn a y'a respecté wa est ce que a ka population est ce que a y'u bonya wa est ce que a ye bonya ta k'u sɛgɛrɛ wa yala anw ta kɔni anw ta kɛra dɔgɔyali dan de anw ta kɛra dɔgɔyali dan de mais i yɛrɛ ka jamanadenw an bɛ taa min e ko k'o ka dilan duguma ne ɲɛ tɛ dilan cogo wɛrɛ la o la duguma o ayi n'a kuma tun ma bɔ nin kɛcogo la Alassane ni copie min bɛ Alassane bolo a tun tɛ bɔ n'a ye o i dun y'a wele k'a fɔ autorisation bɛ min a ko k'olu m'u ci autorisation ma sɔrɔ ninnu bolo mais e b'a fɛ o ka dilan cogo di dilan cogo t'o la o bon a tun ka di Arasba de yɛrɛ ninnu ka bila n'u bilala i bɛ jamana kɔnɔ ten yanba la k'o ka labɛn i kan ka kojugu min kɛ population na ou bien i kan ka kɛ faamaw la ça c'est autre chose mais bɛɛ y'a imaginer kɛcogo min na i n'a cogo diɲɛ bɛɛ y'a reconnu vagabonds de don criminels de don mɔgɔ fagalaw de don i mana imaginer ka taa yɔrɔ yɔrɔ o t'a yira k'a fɔ Ivoirien bɛ ye mɔgɔ fagala ɲɛ o Ivoirien ye vagabond ye non o to kuma bɛ contexte min kɔnɔ aw kana an ka kuma sama ka bɔ o kɔnɔ ka taa ni Ivoire population de bila ɲɔgɔn na kuma bɛ criminels minnu nana de Alassane yɛrɛ ko k'a tɛ minnu kalama de yan'u ka baga Mali ma ka Mali kɛlɛ fɔlɔ i kan ka Alassane de kɛlɛ fɔlɔ aw ma Alassane kɛlɛ aw bɛ n'aw jɔ k'a fɔ ko aw bɛ Mali kɛlɛ ou bien aw bɛ Mali kiiri tigɛ nin ko in na hein eki ka bɛɛ di Côte d'Ivoire sɔrɔsiw ma Côte d'Ivoire État ma et Côte d'Ivoire État u b'a lajɛ devant de preuves irréfutables maintenant u ni Mali bɛ sigi ka kuma soit u bɛ juger Mali kɔnɔ yan ou bien Mali bɛ se k'u di Côte d'Ivoire ma ko juger avec l'engagement que voilà cɛ nin ye kalabanti dan ye dɛ e ko bɛɛ ka ta ka di Côte d'Ivoire État la État mɔgɔw ma gouvernement ma olu b'a lajɛ an n'olu bɛ sigi ka kuma ko jumɛn de bɛ d'u ma ale yɛrɛ ma mɔgɔ minnu yɛrɛ reconnu yɛrɛ wallahi billahi Alassane ma ninnu yɛrɛ reconnu wallahi billahi Alassane ma ninnu yɛrɛ reconnu n'a tun ye reconnu i tɛ taa prison na de i tɛ taa prison na de Ivoiriens kan ka nin yɔrɔ de faamu k'a fɔ k'u ka soldat 49 ko jamana ban'u la jamana ɲɛmɔgɔw ban'u la jamana faamaw ban'u la y'u bɔ jamanadenya la ka sababu kɛ siran ani bagabagali an'u ye complice min tracé n'a échoué u bolo donc u ye jamana teni y'a janfa i ye jamanadenw janfa Ivoiriens kan ka nin yɔrɔ de faamu depuis nin yɔrɔ la mais aw b'a fɛ ka mun de kɛ sisan mun ko parce que ko soldat ninnu ka bila wa an Ivoire ka sigi ka kuma jumɛn de bɛ yen Alassane bɔra a ye fɛn fɛn fɔ nkalon de don hali tun kan ka na publication in kɛ i ye publication min kɛ tugun o démentira tugun ka tila k'a yir'i la copie min b'i bolo Nations Unies t'a kalama de i dun bɛna i mana dɔrɔn k'a fɔ k'an bɛna Mali dɛmɛ k'a fɔ an balimaw de ye Mali ye dɛ ayi i mana o kama de diɲɛ bɛnkan de don diɲɛ jɛkulu de sigilen don bɛnkan na jamana o jamana i kan ka maa minnu b'i bolo ye aw kan ka ɲɔgɔn sanse cogo min na o fana waati de b'a la o sɛbɛn fana bɛ dilan de bɛɛ ka se ka bɔ a kalama accord in a dogolen tɛ cɛ la a dogolen tɛ muso la nka accord yɛrɛ base ye yɔrɔ min ye n'o ye Nations Unies ye n'o ye États-Unis ye olu ko k'olu t'a kalama e sɔnna ka bɔ ni dossier e bɔra ni dossier sufɛ tan dɔrɔn olu y'a démenti donc jɔn de ye nkalontigɛla ye sisan Ivoirien hɔrɔnw ladiriw a ye wuli Alassane kama a ye wuli ka Alassane kɛlɛ ni kɛlɛ b'aw bolo bi aw bɛ Alassane de attaquer wallahi aw bɛ Alassane hali ni nin tɛ n'aw wuli Alassane kama an b'aw dɛmɛ dɛ parce que cɛkɔrɔba ninnu de y'an tɔɔrɔ nafa foyi tɛ ninnu na papa n'u taara u tɛ bila o solution tun bɛ se ka relation tɔ bɛɛ préserver relation diplomatique relation économique c'est ce que j'appelle l'approche responsable, l'approche diplomatique. Parce que tout n'est pas que sécuritaire. Bien, il y avait mon
Ivoiriens be ka bo fambe fait réseau kan. Aujourd'hui mon ami Robert Dissa, notre confrère africain, il m'a appelé tout inquiet. À quoi est vidéo dans la jet dobe ka fois kono. Qu'on Ivoirien ga sura suma bla. Ko à chacun son malien. Eh wo ala kan kisi. Robert be ninga kashi. Oye ko deninde yo te ko baye. Asa kan Somalie wallahi oye ko deninde. Ambo defo anta fika kuma kanda do population nyuma munun be. Sinon ndarge ambe se kuma la de munun be ku da barabaya kuma la ambe se kuma la ka te mu kande. Anko chien fana fo nyonya na de. Na fora ka fo ko ni sora su mabla. Ko Ivoirien kelembe Ivoirien Malien kelende mine ko kele ko ka sabu ke ga solo nana na tugo mine mina tugo mina. Alta korobo. Aya korobo anga la jege. Mami yo kuma fode. Wala kan kisama. Ku ka korobo anga la ala kan kisama wotede. Uli ye minke. Ore kera ko jugu yere famba kera odi. Malo ma fenkede. Ambe ganga eta defa chiedeka. Ambe ka defa minka ngalonte de. Ambe ka defa minka binde keranka. Ambe ka defa minka a sursi o yaw ka president de. Na o masega Alassane Sidiri ka ladili chokola president to mimbe na kofe o tenye na ko fana ba hakili sig Alassane tunye ninke ya nde katemede. Na o masego ke ka wuli ka kele. Na o yaw sigi ninke to Alassane yere ma were te var la sa anga chien fo nyonya na sa. Alassane est d'origine burkinabé de. Go d'origine burkinabé de. Rebecca Ivar diriger. Rebecca Ivar diriger pi. Est-ce qu'on m'a bala Ivar yere avancer mais non. On m'a papa tala. Papa. Watra, iro menga de do. Abebo Burkina de. Muna ma fanga ni Burkina. Inana dlo hara malion fana kunno. Bo wisi se nana kakanga premier ministre imamu ya ta kakanga premier ministre ya. Ibaro munde kera. Ngwale Nigérien de. Niger. D'origine nigérienne ni abebo Niger de. Hausa de do. Alebo Niger de. Tellement ganga imamu nunu compliqué lendo manyo kona ni ko subhanallahi la ilaha illallah dro kuma bane. Olu bolo koni ibe se ga jinya mara. Motar wan fana inano blankuna d'origine burkinabé de do. Alaje nunu fenfentilela mali masumaya. Nunu fenfentilela nunu te hene maliena. Parce que anga d'origine uté ante joli kelenye ante drapeau kelenye awa c'est-à-dire ini mo mi joli kele yo de be hini la de. Motar wan ye bara mi ndanga alaje ki. Boubou Cissé kregete nunu cité d'origine malienne. Boubou Cissé bobo Niger. Et motar wan ale be bo Burkina. Mais muna ima fanga nyini. Burkina be okungulo bukanda lawo. Ikungulo bukanda la parce que ba do manyana mawute. Manyana mawute horo unte la dirute. Na o yawo sigi. Fo Alassane kata kake président ya obulo dépasse yi wata kuma fora wi. Français o debe ka onege o. Français o debe ka onege. Mais labana Alassane be laba ka awni Afrique jamana bebla nyokona ka Ivoire ni Afrique jamana bebla nyokona. No dun kero damanda wala de. Ambo chien fo de o damanda wala de mene. O damanda wala de. Ayaw yere sezi au ka don ka fo mimba au kuna au dote mimba au kuna au jolite mimba au kuna atauka jamana fede billahi atauka jamana fe ayaw kule saw yere la ko yere sezi. Tu te rappelles kuma bemba kuma fora joka na ye souci me siran kuma do la main et Chérif ye beaucoup na joaka un coup. Tu te rappelles Côte d'Ivoire assez Kotoko Machi. Faut petit Denis le Zouglouman ay dongli Dakar. Oui munda Ghana unkai. Moussaïba Kalama. Tu te rappelles 2012 Laurent Babouni Fenta. Moi j'ai des parents Sirignon. Wallahi. Oulu nana wati de kono. En 2000 ans il nana wati kono. Voilà. Moi je suis allé en Côte d'Ivoire, né malien ou ye bunker iranais la jamé suku kono. Moussa don ibe kata yoro jansa mo yoro de gorti gembe bo yoro la folo quoi parce que malien kanga famu Ivoirien kanga famu ne ma kanga famu malien tele Ivoirien de kanga famu 2000 ou 2002 mankan wula Côte d'Ivoire de Afrique l'Ouest be kono malien de donna Ivoirien jigi ko am malien de donna au jigi ko sirante de mais ambe ka chien de fawu nyana quoi on donna au jigi koro ka sabu ke geriba au ka jamana kono abolla ka onyesi jamana mima o ye mali de parce que hineba on bolo makariba on bolo horonya ba on bolo dambe ba on bolo nala do ba on bolo ambe mindo ante mindo anya nyuma ya minge vare onye foka jinya wuli itesega sara itesega on sara nai itesega on sara itesega on mali on sara on de ban siro ta ka di variama on de awlado ka fembela jelenke
sinon Ivoire tun bɛ yan Ivoirien kelen tun tɛ ye Ivoire tun tira de ka ban pewu taayɔrɔ tun tɛ mɔgɔ la balo t'aw bolo papaga t'aw bolo Mali de donna o jigi kɔrɔ Mali har n'a y'a sɔrɔ aw taara diɲɛ Afrique jamana wɛrɛw la mais Ivoirien bɛɛ nana Mali de kɔnɔ min ye jula ye min tɛ jula ye o min ye fɛn wɛrɛ ye o min bɛ kan wɛrɛ fɔ a bɛɛ y'a kun ɲɛsin yɔrɔ jumɛn de la Mali diɲɛladon b'a anw de fɛ yen an bɛ hinɛ dɛ aw an bɛ muɲu an bɛ fɛn caman muɲu dɛ parce que Malien filɛ haran joko kelen n'an ko an b'a kɛ waati dɔw la mɔgɔw b'an bali ko an kana kɛ parce que n'an ko an bɛ wuli i b'a fɔ ko non ko an kana kɛ sinon n'an fana wulila a da man d'aw la dɛ anw bɛ kumakanw de mɛn ka sabali mais an bɛ siran an tɛ siran dɛ an cɛman tɛ siran an musoman tɛ siran anw ye min kɛ Ivoirien ye fo ka diɲɛ wuli i tɛ se k'a kɛ anw ye aw ka jamana tira anw de sɔnna pour que aw si kana tunu anw Maliens de sɔnna depuis capitale kɔnɔ fo buruju kɔnɔ Afrique jamana jumɛn de y'a k'aw ye Ivoirien min nana Mali kɔnɔ o ɲɔgɔnna taara Burkina wa Ivoirien min donna Mali kɔnɔ o ɲɔgɔnna taara Sénégal wa o ɲɔgɔnna taara Niger wa o ɲɔgɔnna taara diɲɛ jamana jumɛn de la ni Mali tɛ i bɛ dɔw kumakan mɛn ko ka Mali bɔ dugukolo yɛrɛ sanfɛ planète yɛrɛ sanfɛ est-ce que olu ka kɛnɛ fɔlɔ ka Mali bɔ planète sanfɛ Ivoire ka Mali bɔ planète sanfɛ un pays sans histoire an b'o de fɔ histoire tɛ jamana min na o ye Côte d'Ivoire de ye histoire tɛ jamana min na de o ye Ivoire de ye dɛ aw kana to na mɛn kuma de n'aw bɛ molobaliya kuma la réseau sanfɛ o tun ye kunun maaw ye mais bi an minnu bɛ an b'aw jaabi dɛ e ta ka continuer a ka baara la dɛ an ma kɛlɛ wɛrɛ fɔ dɛ mais ni soldat minnu minɛna nin kɛcogo la n'aw k'aw bɛ molobaliya kuma fɔ an bɛ se molobaliya kuma la dɛ ka Mali bɔ terri sanfɛ histoire min bɛ Mali la histoire min bɛ Mali la est-ce que a bɛ jamana jumɛn de la Afrique ye Afrique bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Afrique bɛɛ ka histoire bɛ daminɛ Mali de kɔnɔ Afrique l'Ouest bɛɛ a bɛ hali Afrique centrale la bɛɛ ka histoire bɛ daminɛ Mali de kɔnɔ n'a ko ko ka Mali bɔ dugukolo yɛrɛ sanfɛ ka Mali bɔ dugukolo sanfɛ non aw kumana o la dɛ soldat jumɛn nɔfɛ ninnu nɔfɛ aw ma Alassane gɛn ka bɔ palais la fo dunan de bɛ ka aw mara mais dunan dugu diyagoya dunan de bɛ yɛrɛ mara o n ko n'aw dabara ka bɔ anw bɛ kuma de anw da kale yɔrɔ yɛrɛ t'a la Mali tɛ bɔ dugukolo sanfɛ dɛ aw b'a latunu de aw bɛ se ka Mali latunu histoire tɛ jamana min na n'i y'a ye Afrique bɛɛ bɛ ka dɔgɔya k'a fɔ ko hali Sarkozy y'a fɔ yan k'a fɔ ko histoire tɛ Afrique la i b'a dɔn min don n ko a y'a fɔ Ivoire de nɔfɛ a y'a fɔ Ivoiriens de kama a y'a fɔ Ivoiriens de kama k'a fɔ histoire tɛ Afrique la a y'a fɔ de kama parce que tellement que France ye Ivoiriens dominé c'est-à-dire k'u mara hakili kɔnɔ k'u hakili minɛ olu yɛrɛ t'a dɔn min yɛrɛ de don ne bɛ dɔw mankan mɛn ko non n'a ma bɔ France 24 la kɔni ou bien ni RFI m'a fɔ kɔni non i ma d'a la Ivoirien yɛrɛ de b'o fɔ i mana diɲɛ kɔ yira a la jamais fo a ka ye France 24 la ou bien RFI k'a fɔ a bɛ da o de la i ko histoire tɛ Afrique la o fɔra kun min na an b'o kun don mais an mana ni différence ye de sinon an b'a dɔn histoire Afrique histoire bɛ daminɛ Mali de la oui i tɛ jamana si sɔrɔ Afrique a kɛra wari b'aw bolo a kɛra aw ka jamana dilanlen don mais aw ka histoire ni donna histoire yɛrɛ source yɛrɛ kan a bɛ bɔ Mali de la dɛ Mali kɔnɔna de don dɛ bon Mali ni bonya kan ka jamana tɔw bolo o ye wajibi de anw tɛ se ka bɔ planète sanfɛ aw tɛ se ka anw supprimer ka bɔ Afrique la ni dugukolo kan ka ta ka bɔ yen histoire ta anw minnu na don anw minnu jamana min sigira sugu kama jagokɛlaw kama hali bi dunan de b'o jamana mara hali bi dunan de bɛ ka aw mara parce que aw ka jamana dunan jamana de don fɛrɛkɛyɔrɔ de don n'aw bɔra k'a fɔ ko Mali tɛ jamana ye un petit pays comme ça mais avec grande histoire c'est ça jamana fitinin de don mais histoire ba de bɛ Mali la ale ye histoire jamana de ye n'importe quoi fɛn fɛn bɛ ka kuma n'u bɛ ka Mali dɔgɔya n'u bɛ ka Asimu dɔgɔya ka malidenw dɔgɔya e k'u bɛɛ lajɛlen ɲininka a bɛɛ mɔkɛ n'a fa susi bɔra Mali de la faso ma jugu de don yan ka di so ye de don fɛn fɛn bɛ ka kuma réseau sanfɛ n'a bɛɛ manamanakan de fɔ ko Mali ye jamana fitinin de a bɛ tan de e ka taa ka histoire lajɛ anw bɛ Mali labila aw ye yan depuis Ala ka Ivoire da ye mun de kɛ histoire kɔnɔ
diɲɛ Afrique bɛɛ histoire de lajɛ i t'a ye min kɛ a tɛ yen aw c'est à dire n ko aw ka histoire aw yɛrɛ ka hali n'aw donna histoire kɔnɔ dɔɔni parce que a bɛ yira anw y'a yira de k'a fɔ Afrique bɛɛ de ye kelen ye dɛ différence tɛ yen dɛ o de y'a to bi aw bɛ histoire kɔnɔ sinon aw bɛ na mun de fɔ an ɲɛ Ivoiriens bɛ mun de fɔ an ɲɛ hali aw bɛ ka kan min fɔ n'a kan min b'aw bolo Ivoire ye n'o ye julakan ye jula bɔra yɔrɔ jumɛn julakan bɔra yɔrɔ jumɛn julakan bɔra yɔrɔ jumɛn an t'an kɔlɔsi an yɛrɛ la aw bɔ kolo kana aw sigi k'o lagosi k'o kɛ komi ayi aw ma bɔ nin na a y'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la dɛ ni histoire tɛ jamana min na o ye Ivoire de ye n'aw yera histoire t'aw la aw histoire ye Mali de ye a ye dɔ fɔ an k'a mɛn kɛ a ye taa Google k'aw k'a sɛbɛn ko Ivoire ye mun de kɛ diɲɛ kɔnɔ ko histoire jumɛn de b'u la papaga Fofé Boigny y'a si qui allait tomber nafigia de la an ni tubabu ni ɲɔgɔn cɛ ale de ye farafina bɛɛ janfa yan farafina bɛɛ Fofé Boigny ye farafina bɛɛ janfa yan ka tugu farajɛw kɔ yan ka tugu français kɔ yan aw bɛ histoire ko kuma fɔ anw ɲɛ han i ni Ivoirien mana jɛ cogo cogo i kɔlɔsi yɛrɛ la maa minnu don français jogo de b'u la i bɛ se ka nkalon dɔ tigɛ bi sini o nkalon maloya t'u la an dun bɛ maloya de ka kuma dɔ fɔ bi sini a ka minɛ n'an bolo ye julakan fɔla yɛrɛ d'origine bɛ la ni e ko ko e ye Ivoirien yɛrɛ ye est ce que d'origine b'i la n k'i ka d'origine o ye Mali de ye oui aw fɛn fɛn bɛlɛ ɲɔgɔn kan n'aw bɛ ka julankan in ɲagami ɲɔgɔn na i t'a dɔn yɛrɛ kan façon min yɛrɛ don fɛn wɛrɛ tɛ dɛ bamanankan de don dɛ an ka na ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ a bɔra bamanankan de la a bɔra bamanankan sinon aw tɛ bawulɛ fɔ olu minnu ye d'origine ye a ye bawulɛkan a y'a fɔ kɛ a y'a fɔ voilà mɔgɔ minnu tun bɛ Ivoire n'aw tun bɛ taa ni mɔgɔw tun bɛ taa sugu la bawulɛw de sigiyɔrɔw de tun don parce que i man ca mɔgɔ dama damaw de don o feere hukumu kɔnɔna na jama sigira yen ni min taara o bɛ sigi o bɛ den sɔrɔ o bɛ muso furu laban na yen kɛra ye donc o b'a yira dunanw de ye Ivoire sigi Ivoire ye yɔrɔ min bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na komi Garabali Ivoire y'o de ye histoire b'o jamana la histoire tɛ yen dɛ aw bɛɛ n'aw sigi manamanakan fɔ de la parce que aw bɛ lajɛ ko video ko aw ka video vue bɛ n terikɛ ni ye wari don a la vue bɛ taa dɛ ni ye wari don a la a bɛ partager dɛ an tɛ yɛrɛ nɛgɛ in dabila dɔɔni an ka yɛrɛ nɛgɛ in dabila anw ka jamana ye jamana fitinin ye mais jamana fitinin min don histoire ba de b'a la i tɛ se ka Afrique jamana si histoire fɔ n'i ma Mali fɔ n'i ma Mali cɛba dɔ fɔ n'i ma musoba de fɔ donc a y'aw yɛrɛ saisi dunan sigiyɔrɔ dunan de bɛ kɛ yen dugutigi ye dunan de bɛ yen mara awa dunan de bɛ ka aw mara aw bɛ dunanya de la hali bi aw t'aw faso la quoi aw bɛ dunanya de la yen ye feerekɛyɔrɔ de ye n'a tigɛra n'a tɛ tugu an bɛ segin yen n'an bɛ ka garabali bila yen an bɛ garabali bila yen sɔrɔdasi fɛn fɛn bɛ yen n t'aw nɛgɛ dɛ sɔrɔdasi fɛn fɛn bɛ yen a bɛ ye juladen de a bɛ ye juladen de an b'u minɛ ka n'u bila armée kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ min ye Guinée o bɛ taa Guinée min ye Burkina bɛ o bɛ taa Burkina min ye Mali a fanba bɛ ye Malien de ye o a fanba bɛ ye Malien de ye aw bɛ na mun dulon mini kan fɔ réseau sanfɛ aw bɛ Assimi faga de aw bɛ Maliens faga de ka Maliens faga ka taa yɔrɔ jumɛn kɔrɔtaw ɲɛna anw bɛ 2000 combien la an bɛ 2000 combien la a y'a kɔrɔbɔ an k'a lajɛ kɛ n'aw tɛ se ka Alassane Koni kɛlɛ k'o faga a y'a kɔrɔbɔ an k'a lajɛ n'a y'a kɔrɔbɔ a da ka di mɔgɔ min na cɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de ko an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de dɛ minnu sigilen bɛ yen n'u bɛ ka bɔ julakan fɔ ni manamanakan fɔ la histoire yɛrɛ t'olu la parce que olu yɛrɛ histoire ye min ye n'o ye Mali ye olu yɛrɛ bɛ k'u sigi k'u ka histoire de lagosi o kɔrɔ ye de histoire ta aw la n'aw ko ko Mali ye jamana fitinin ye ko Mali tɛ papaga ye un petit pays un petit pays e bɔra o petit pays kɛ kɛlɛ in de la o e ka histoire ye o de ye o ni e ye Mali lagosi a ka tiɲɛ kan et donc e b'a anw defa cogo jumɛn de la ne ɲɛ t'a la o ne ɲɛ t'a la o hali ni y'a Ivoirien yɛrɛ nɔrɔlen bɛ Maliens na fɛn wɛrɛ tɛ dɛ an ka nafigi n bɛ nin fɔ nin yɔrɔ la dɛ Sidiki Jabate an y'a ka publication dɔ ye ko an ka bɛn an bɛ guerre la guerre kɔnɔna na paix tɛ yen voilà guerre bannen kɔfɛ de la paix bɛ yen guerre bannen kɔfɛ de sigikanfɔ bɛ yen guerre bannen kɔfɛ de bɛn bɛ yen Sidiki yan'a u ka publication kɛ k'a fɔ k'an ka bɛn an bɛ bɛn cogo di tiɲɛ ma bange an bɛ bɛn cogo di k'a sɔrɔ an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna aw bɛ k'aw ka intérêt de défendre Mali intérêt tɛ dɛ non depuis aw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka sɔn kelen min labɔ Mali kɛlɛ kama ani bi cɛ e ye sɔn labɔ Mali kama wa
e so labo ka Mali defa wa e so labo ka ira ka fo gere min be Mali kono wa Sidiki ima kede idu be ta jien yoro ibe Mali de représenter mais Mali ndo mbe sala ma dongo do idanye ka publication de rondeki on a fait des marchands fions non Ivoirien mbaw kanu e wajibi de Ivoirien mbe kaw fe e wajibi de muna awbe kuma jula kandela awbe kuma bamanan kandela ambe go refo o da to ambe ka fu e ku d'origine e Mali de Mali unde sigile mbe ma munu banu yere la bete de ngambe faso de njugu de ma munu be ka ni mana kanfo e jagwa ni o e be ka boli Mali artiste no fe retere donc dala mbe ko Ivoire kolokolo de do mais be munde da ibe min da iba da uka kandela iba da yolu yere ba famia chogo mina bawle kanunu ani misi wero ulu bo de fe mais ni ayo kera Mali artiste fe kera Guinée artiste fe ikera Burkina artiste fe retere c'est-à-dire awu do de anu be de kelenye artiste were tu bolo ni artiste munu be kuma bamanankan na no e Mali artiste ye artiste were tu bolo fona kera Burkina bamanankan artiste munu be nu be kuma bamanankan na artiste were tu bolo munu be bo Guinée nu be dongili da bamanankan na de awa o artiste nunu ibo kan ronde mede no lute ibetu du l'artiste du mendela ibetu du lojondela ibetu du lojondela na aute o de domene Ivoire mba no fe be ka bolibole aw no fe donc aya wiri saisi jamana be étape mina ay boka jamana defa o termi benela Ivoirien ne teri yere katini motani koy mais est-ce que ni population de benyona non nya fo kan o de boala ne kongo ne benga état de defa mais population kalanta munumbe nube ka bo ka malien be fanani katla ka malien be doya kuma be numéro de kande nu e fem fambe fen keme nu e kelen fambe keme fo oui ambe keme fo atege dongile dalawi haranga zigire dalawa de be bulbul law no fe kawbe Côte d'Ivoire de ambe carte Côte d'Ivoire yorojme tu ko nay be min faye ka kawo funi nyogonche ko awbe mamunu ko chugo yereta awla mami yereta ka d'origine do mo yere kanga sege yereto la ha jagwa tawbe bolanga dongile dalaw no fe wajibi de wa seto law oui mais on be tien fanga dongile dalaw mo be ka fo ko malien ta ka dongile dalaw fe mais non ote anga dongile dalaw de to jamana fe afamba de be ite jamana fe kuma be ni yoro afamba de be munu te jamana fe parce que jamana de on ka geleya itafo ga dongile kono non jamais grand jamais itai ka dongile dawla be da dongile da wori tuuni mo woro de la ministre ni fe si ye manga ka publication amba contour la bi fo romi parce que e Alassane Djenyogodi e Alassane Ouattara Djenyogodi e ya muso fana Djenyogodi e ma ke jamana kamade e ma ke ka fo ko Malien ni Ivoirien ka bende e ma ke o kamade e ma ke ka fo citation ganyana bo e ma ke o kamade sino nya be ko chien lawo ne be benyini jali dama min blale be nyona Mali kono nu be kelela be ba jali demsenu mun te nyogon kan fo Mali kono be ba ere ni do kadi olu do mo wari mandi ere sigileno ni kambe ka jamana kono jalu fara lendo artistu fara lendo araperu fara lendo e ma bengo kuma fola e ma publication ko ka e mo lu wele sedu biye ka seku fara nyon ka pour que benkana e be publication de ko ko citation ganyana bo ko malini Ivoire be ambe frère di ambe fakele bakele ndi koron do do e ni koroni do yerete rambe tanyere di Ivoire ma haranka sugonti kelen ils ont fait 3 mois là-bas tu sais quoi haranka sugonti kelen te kula wallahi haranka sugonti kelen te kula ate kula donc itaye escoro ya de sirigi debate iye minki escoro ya de do ni mo mafia tigi sirana de kele min be Mali jaliw ni nyogonche ni o kele o ka koroni ni kele Mali ndi hakem min blalen be nyogona artiste la rapperu la o ka jugunu ni e ma publication ko kay mo lu fara nyogon kaw escoro ya la doro ka publication ke parce que bi ga entré de no feo sini ni Mali ni Alassane Karla nyogona ete conservé soro yo ngo kuma be ni nyoro de ka obeta ka intérêt de nyini me Mali de on ka geleya ibe toro min kono donc dans la cité mi ba da dola mi be boka peuple ka hake defa autaji defa jarabi dongli da jarabi dongli jol debo ebe de be ni joka fuko anniversaire on ka bea anu ka be ko munde kera ambe ka fe choko jumende la aw yere make jamana fe ha abe ka jamana image orienté jie kono me awma c'est dire awma ke jamana fe ambe sika ka fe choko di eni mo go ko Mali yere ta artiste fe ko jamana were mo de ba fe jamana were mo be ka fe parce que olu ta don ku minya pa ambanula awa ambanula ka dan in contexte de kono
e ka sirigi nyinga kwa ye dongili jumɛn de da Mali kama malidenw ka gɛlɛya n'u ka tɔɔrɔ kan jihadisi ninnu bɛ ka mɔgɔw faga santa ale bɛ dongili da la jihadisiw bɛ ka mɔgɔw faga hali bɛ ka kɛlɛ la ale n'o bɛ ka kelen de donna avion kɔnɔ ka taa Mauritanie président ye an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ an b'o de janfa kɔnɔ e bɛ se ka n'i jɔ yan cogo di k'a fɔ e bɛ publication kɛ k'a fɔ ko an ka bɛn k'a fɔ ko an ka bɛn an bɛ bɛn cogo di président bɛ e ta ni jamanadenw ka nafolo de k'i ladon avion kɔnɔ ni fantanw ka nafolo de o jamana kasara dɔ nana bi o jamana ka sabu ko dɔw ye e ma dongili kelen da e de bɔ a ka campagne kɛ yan e de bɛ ka campagne kɛ yan anw ka kɛ e fɛ han ni maliyɛnw t'a tiɲɛ fɔ ne b'a tiɲɛ fɔ dɛ ne b'a tiɲɛ de fɔ dɛ maliyɛnw banila kun kelen min kan o ye nin de i donna i bɛ Mali représenter a wa i ye artiste ba ye diɲɛ mɔgɔw bolo i b'a fɔ ko Mali ti valeur dɔn non maliyɛn b'a ɲɛ i bɛ Mali de valeur dɔn fɔlɔ ka Mali dɔn ka dɔnna kari o kɔfɛ maliyɛnw bɛ k'i fɛ o de don dɛ mais kan'i sigi k'a fɔ ko wa i ye diɲɛ bɛ yala mais o ye nkalon de ye o musangare b'an bolo yan mais tiɲɛ la a n'a ka ko bɛɛ a ye Mali fasa da a ye malidenw dɛmɛ a ye musow dɛmɛ a ye cɛw dɛmɛ malgré tout a mana kɛ cogo cogo e mana diɲɛ dɔn cogo cogo e tɛ diɲɛ dɔn ka tɛmɛ musangare kan nka e dun foronto banni de don wa sukaro de don ani koko de fara ɲɔgɔn kan mais nous sommes pas bêtes non 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 an tɛ se ka k'i fɛ o kan kan o ye nkalon de ye maliyɛndenw bɛ ka kule an tɛ se ka k'i kan o kan fa o ye nkalon de ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an banna ka artisiw la k'a da nin de kan artiste min b'a mɛn i k'a mɛn wa n'i t'a mɛn nin kelen de don dɛ artiste kelen o kelen n'i b'a la k'a fɔ ko maliyɛnw t'i fɛ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ jamanadenw lajɛ an ka gɛlɛya n'an ka tɔɔrɔ i k'a fɔ minnu bɛ ko kan minnu bɛ kɛnɛma an ba minnu bɛ ka sa an balima minnu bɛ ka sa kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ i ka kɛlɛ in i k'a fɔ cogo la fɔ cogo min bɛ jamanadenw dusu sumaya kuma bɛ nin yɔrɔ de kan n taara président dɔ fasa da n taara président dɔ muso fasa da n ye jarabi dɔnkili da donna tan e y'a ta la e sigi i tɛ jarabi yɛrɛ i tɛ jarabi yɛrɛ jarabi dɔnkilidala ba a lajɛ dɛ a tɛ jarabi dɛ a bɛ profiter de mais a tɛ jarabi a bɛ profiter musow la de mais a tɛ jarabi nivarɛnw tɛ dan ka bɛn dɛ an bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ de awa kɛlɛ ta nivarɛnw cɛ de n'a b'i bolo k'a fɔ ni Alasani ka bɛn an tɛ bɛn nin kan in kan dɛ n'e ka sɔrɔda b'a la maliyɛnw ka kunnawolo t'a la n'e ka hɛrɛ b'a la maliyɛnw ka lafiya t'a la an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ e y'a kɛ n'i ka intérêt de ye sinon i m'a kɛ bɛn kama dɛ ni e tɛ se ka bɔ i ni makoso min bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ ka manamana kuma fɔ Mali ye ni e ma se ka makoso jaabi ko jamana ko de don o tɛ tiɲɛ fɔ teriya o tɛ teriya sa ne teriw bɛ yen hali ni tilara video la a dɔw bɛ message ci ma i bɛ nɛni n fana bɛ message jaabi nin na a banna kuma banna yo parce que n teriw de don mais est-ce que o b'an ka teriya tiɲɛ o t'a tiɲɛ o i bɛ k'u ta défend fana bɛ n ta défend mais o t'a yira k'a fɔ an faralen don ɲɔgɔn na ou bien kɛlɛ wɛrɛ de don mais non o tɛ mais aw minnu ye dɔnkilidalabaw ye aw dɛsɛra ka dɔnkili da jamana kɔnɔ jamana bɛ nin gɛlɛya la san joli joli an bɛ ka faga an faga sababu ye maa o maa ye aw n'o bɛɛ tun ka di ni maliyɛn yɛrɛ ye ne y'a sɔrɔ hakilima ka ca an cɛ la yɛrɛ est ce que aw kan ka jate de aw man kan ka jate jamana kɔnɔ walahi aw man kan ka jate jamana kɔnɔ e kɔsa na i b'a wa nin ye dɔnkili min da filɛ c'est très important hali président min bɛ na sini i bɛ se k'a tigi bugu n'o dɔnkili ye parce que a bɛ k'a yira de jamana bɛ étape min na jamanaden président mana na i bɛna ni kan min ye o kan tɛ lawaleya i bɛna ni kan min ye i bɛna ni système min ye o système tɛ lawaleya i bɛna ni kumakan min ye a tɛ lawaleya même pas dɔnkili in yɛrɛ tɛ 3 minutes bɔ mais tellement que inspiration dan de don mais aw fana tɛ se ka haro dɔw kɛ maliyɛnw ye wa pour que ka maliyɛnw k'u fana hakili sigi ka yir'u la k'a fɔ aw mana kɛ cogo o cogo aw tɛ taa malidenya de kɔ aw tɛ taa maliyɛndenw de kɔ faamaw ka malidenw lajɛ dɔɔni aw bɛ se k'o dɔnkili da aw tɛ se k'o da o jɔn de y'a f'i ye k'a fɔ anniverɛrɛnw bɛ kɛlɛ la i ta kɛra nafigiya de anniverɛrɛnw tɛ kɛlɛ la de an ni gouvernement de bɛ kɛlɛ la an ni état de bɛ kɛlɛ la i nana ni tribunal minnu ya n'olu de bɛ kɛlɛ la nka anniverɛrɛnw tɛ ɲɔgɔn na dɛ yarɔ julakan fɔla ninnu olu tɔ ye olu bɛ sɔrɔ modenya tulonkɛ de la olu tɔ ye olu yɛrɛ tɛ jate ivari yɛrɛ kɔnɔ julakan a fɔ kɛ i bɛ julakan fɔ dɔrɔn hali n'i taara u ka faamasow la i t'i jate yɛrɛ i b'a fɔ ko ye juladen de ye juladen ye juladen de ye komi tabusu o de don donc a y'aw yɛrɛ sezi
histoire te Côte d'Ivoire la histoire be Mali de la abana aw bɛɛ ka histoire be Mali de la sugu de don n'aw ko k'aw bɛ Mali de bɔ planète sanfɛ ayi aw tɛ bɔ planète sanfɛ de aw b'a dɔn an bɛ min kɛ aw b'o dɔn an ye jamana joli libéré malgré tout Ivoire jɔlen don c'était an mago foyi t'o la an ka papaga yɛrɛ t'o la mais an bɛ sira min kan nin y'an ka tiɲɛ de ye an b'o tiɲɛ kɛlɛ an b'a kɛ n bɛ asun fɛ n t'a fɛ kuma t'o yɔrɔ kan ne ka papaga t'o yɔrɔ la mais bi jamana in kan ka défendre nin ko in na nin kɔnso in dɔrɔn na a bɛɛ ni maa ma bɛɛ ma jamana in kan ka défendre nin kɔnso la han Ivoire kan k'u yɛrɛ faga de France 24 bɔra RFI bɔra a ye mun de fɔ bon jula tɔgɔ n'a yɛrɛ la problème don je dis mais bon on aurait pu régler tout ça di min bɛ ka kuma hɔrɔnya la o ne y'o de fɔ maliyɛnw ma n ko e ka kɛwalew bɛ yan sa an tɛ kuma sa e ka kɛwalew bɛ yan a ye ninnu lajɛ tan nin de bɛ ka kuma jamana nin de bɛ ka kuma jamana kɔ la nin de bɛ k'i sigi ko garandosi ye maa halakilenw de bɛ nin nɔfɛ maa halakilenw de b'u sigi k'a fɔ k'u bɛ nin defa maa min a y'a hakɛ to maa min wulu bɛ whatsapp sanfɛ maa min wulu bɛ youtube kɔnɔ n'a bɛ google kan cɛkɔrɔba san 40 kɔ e ma se k'i ka jamana defa hari dɔn kɛlɛ e ma sa jamana nɔfɛ hari dɔn kɛlɛ ne nan'i sigi k'a fɔ i b'i da don jamana kɔ la mɔgɔ kan ka i jate a mɔgɔ kan ka i jate ne ma y'o ye fɔlɔ kɛ bon vers 14h30 ne mɔgɔ min ka gidi ye gidi b'olu bolo est-ce que gidi bɛ ninnu bolo wa aw ni Ala taala cɛ gidi bɔ ninnu bolo wa ni maloya yɛrɛ bɛ ninnu na Sederi ko bannaw n y'o de fɔ n ko Sederi ko yɛrɛ tɛ yen anw ye Sederi an y'a ci ka bɔ yen de anw de ye Sederi bombarder ka bɔ yen hali saga minnu ni wulu minnu tun b'u nɔfɛ an ye baara an ye t'u la yoli la réseau sanfɛ yan t'a fɔ an yɛrɛ t'u la yen nka anw de don a lajɛ bon c'est comme seli ni fɛnw kun don quoi bon i b'a ci ma par email to sigilen i yɛrɛ k'i sigi tu m'envoies après ni Clara k'i wulu filmer cɛkɔrɔba k'i sigi k'i wulu filmer n'i ye sera média sanfɛ non Mali man kan ka taa Mali kan ka taa ne ko e bɛ k'a fɔ jɔn ye jɔn de bɛ ka e lamɛn fɔlɔ jɔn de bɛ i lamɛn fɔlɔ lagalagatɔ minnu b'i nɔfɛ yan han a lajɛ kɛ a tɛgɛ lajɛ a kunkolo la dɛ hɔrɔnya mɔgɔ kan ka tugu nin kɔ aw bɛ nin kɔrɔ dɔn a tɛgɛ min filɛ a kunkolo la nin de kɔrɔ ye ko maloyara ko mako sara pewu ko n danbe n ta ɲɛna wallahi Ivoirien wa y'a wele sezi RFI min fɔ aw tɛ taa RFI kama aw tɛ taa Faransi kama dɛ RFI min fɔ j'espère que a kan ka sɔrɔ n bolo yan ayi jɔn ka Ivoirien dɔ ka fɛn jumɛn les 49 soldats ivoiriens qui se sont retrouvés au Mali qui ont pris un avion normalement et qui sont descendus à l'aéroport ne sont pas allés là-bas pour faire un coup d'état parce que si ceux-là ils étaient allés faire un coup d'état ils n'allaient pas prendre un avion et ils n'allaient pas descendre à l'aéroport. Et j'ai dit, mais... Awaro mindwa fade be nyini kado nunu na kwa fade be nyini kado nunu na kwa billahi fafi de be nyini kado nunu na ninje ende go ku ga Mali bo planète sanfɛ ninje ende ya kuma fade be nyini kado la ay do ke manga na yede drapeau ta ka dlo yere la de wota nyede non ma sabali Ivoire drapeau amba couleur yele maka ke Mali tai wallahi nin ko in kan manyan kali alala non ma sabali drapeau inde amba couleur yele maka ke ni Mali tai aussi ka bola e fa be nyini kado mo la Assimi Goïta fait une provocation, il aura donc la réponse à cette provocation. On ne peut pas détenir des soldats d'un État. Ils étaient allés au compte de la MINUSMA. Ils étaient allés accomplir une mission africaine contre la lutte contre les djihadistes. Si vous ne voulez pas que la Côte d'Ivoire vous aide à lutter contre les djihadistes ou à sécuriser un certain nombre de choses dans votre pays, vous le dites avec beaucoup de calme. Vous ne pouvez pas mettre la main sur 49 soldats ivoiriens, les détenir en prison et les considérer comme des mercenaires alors que ce sont des fonctionnaires ivoiriens. Ne croyez pas. Ce sont des mercenaires. C'est ça, mercenaires ou des dos. Akoko namaso Ivoire un katande fa depuis ala ka Ivoire da Ivoire Mali defa wa. Ivoire ma bu yere la kaunto kele kono kanande fa. Ifarla jekulu were de la dien jekulu de ka. Mais ma bu yere la de. Ka bu yere la ka fo an nana kele ba o ka jamana kono. Ivoire aga eta be wa o tu nyininga.
ay tu ɲininka kɛ a tɛ wo i ma b'u yɛrɛ la ka na dɛ i y'a b'u yɛrɛ la ka taa fara maa minnu kan o tere ɲa bɔ n yɛrɛ la de o ye sara de kama i sara n ka jamana ka intérêt nation zeni sigilen dɔ kan de kan aw b'o groupe de kɔnɔ n'aw ka soldaw sera n'u bɛ kana Mali kɔnɔ ka taa nord la a banna c'est tout et puis i bɛ sara de futere fo bɛɛ k'o bila i kun na de i bɛ sara de nation zeni yɛrɛ ka soldat minnu bɛ yen i bɛɛ bɛ sara de awa ninnu sara bɛ taa yɔrɔ jumɛn Côte d'Ivoire de don aw de ka intérêt b'a la n'aw ko ko non ko n'anw t'a fɛ i kana an sécuriser k'an tun b'o fɔ anw de y'u wele ka na anw m'u wele dɛ anw m'u wele dɛ i bɛ baara de la baara i bɛ baara de la komi i kɛra cuisiniers ye sisan i kɛra musow ye sisan a ko banna yo sojo bɛna daminɛ anw bolo Mali kɔnɔ sisan travaux forcés soldats de bɛna travaux forcés kɛ anw bolo sisan k'u bila cuisine kɔnɔ i ka baara kɛ Ivoirien aw ka soldats de an b'u bila tobili de la an b'u bila sojo de la k'u bila i kan ka c'est-à-dire i kan ka yɔrɔw nettoyer o de tɛ ka bɛn o ma dɛ o de don dɛ o de b'u ka papier kɔnɔ i ka CV fana y'o de ye hali n'a sɔrɔ technique wɛrɛ b'u la o de b'u kɔnɔ ni janfa tɛ mun de don nin de ye Mali ye Maliba ni kɛlɛ nana cu Mali kan an bɛ sɔrɔdasi ye wallahi an bɛ armée de ye ayi an ka kɛlɛmisɛnninw an k'olu tɛ kɛrɛfɛ maa o maa bɛ kuma kalantan fɔ la TikTok sanfɛ n'a ye Malien bɛɛ dɔgɔya a ye t'aw sen fila kɔnɔ de aw kana taa n d'a ma de nin ko in na dɛ n m'a fɔ kɛlɛ wɛrɛ dɛ an bɛ kɛlɛ min na ta wallahi Mali b'a jɔ ka nin kɛlɛ in na n b'o de fɔ Malien si kana siran Maliens b'u jɔ ka bi an b'an jɔ ka sini an tɛ se k'an sigi fana k'u ka manamanakan fɔ ka dulɔmikan fɔ k'u fɔ u ka whisky n'u ka café kalantaw na ka n'u sigi réseau sanfɛ k'u bɛ Mali dɔgɔya ko k'a sababu kɛ soldat minnu minɛ na soldat minnu minɛ na criminels de don dɛ aw an m'u wele fana k'a fɔ k'u kana n dɛfa hali tile kelen ayi an ma boli fana fɔlɔ ka taa Ivoire fɔlɔ dɛ an ma boli ka taa n kalifa da o la fana dɛ malgré tout guerre b'an bolo san 10 ni kɔ an ma boli ka taa mais anw ma se ka guerre ko guerre yɛrɛ tɛ ko aw la guerre tɛ ko aw la a ye manamanakan dabila guerre tɛ ko aw la dɛ an ka taa. Pas que en Côte d'Ivoire, ici, nous sommes tous heureux de l'humiliation que vous apportez à notre pays. Ne croyez pas qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes heureux de l'humiliation que vous apportez à notre pays. Libérez les Ivoiriens qui ont été arrêtés dans l'humain. En tout libéré bi, en tout libéré sini, a ko chogodi. A été libéré de ndarge. Aso me jaw. Billah obesa. Nimbe si vidéo de la bête les vidéos de la. Aba fo julakana, aba fo bamanankana, aba fo kasunkala, aba fo kadola, aba fo dongonola, aba fo kambela jelena. Était libéré de soldat nous et nous be on mu rekoni kabon on ma son ku rekoni kabon nous be bara de la on bolo ante nous libérer o kuma banende libérer les Ivoiriens qui ont été arrêtés dans l'immédiat. D'ailleurs même les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire ici, ils sont plus de 4 à 5 millions. Ni Malien be na kachani hari 5 millions ni 6 millions de dollars ta korobo aya koroboke aya korobode amma yere ji folode on be ko refo on be ka bokan fari nyanaje parce que on be vagashi kono on be doni de bara tambambolo sinon ma erazide munu be Côte d'Ivoire ko Malien munu be munu ngolola olu te munu tara bara la nu sigilente abe ko olu de bagaba olu te bagaba de wallahi olu te bagaba na obe se kola autumbe koke awa ute se kola kateme anka na utumbe se kola aka mo ye sankele ni koke prisona ivara o mase gu libérer mais ayo ka ambassade nyininga abene do o ka ambassade aya nyininga ne ya kele ya o ka mo ka maya na u jamana mbe bona lycée ka publier ñu libérer ke tugo mina amado gode adalwa bebea o bena o sigi région récent venego mbela je mbena vidéo ke abe par o de anye ya o ta nye de ne o ka ambassade kele ya o ka mo ka maya nyake munde kama Afrique bekele erebeni sigi bi ka fo ko be Mali doya e masigi ka mo libérer e masigi ka mo ka hake dama fo mo were dia libérer Malien do dia libérer ne Malien de 100% ne dia ka hake nyini ka dama ni vare ngo ko be Mali kunada o be Malien jume de kunada on tede awan nega lisi be ya ivari min tumbala o ka chani Malien ivarien beta mabina Nicolas hari alasani ma kunkurota kulaje hari alasani ma kunkurota kulaje igambasadi mimbi ani mimbi Angola ne bara dauka
a dogolen to a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ yan aw bɛna u jɔ k'a fɔ k'aw bɛna réseau sanfɛ Makoso n'a ka kalabantiya fɛn fɛn a sera ka fɛn bɔ a la hali a ma se ka papaga kɛ taacogo t'a la o ne ko n bɛ lajɛ n bɛ partage o de y'a ɲɛ yan k'aw bɛ Mali accuser bi Mali jumɛn a y'aw yɛrɛ saisir. Et depuis tout ce qui se passe en Afrique ici, en Côte d'Ivoire ici, on n'a jamais porté la main à un Malien. Les Maliens ont été toujours bien reçus dans notre pays. Ouais, même moi aussi, même Mali aussi. Ne yɛrɛ bɛ ɲumanya kɛ Ivoirien ye awa Mali yɛrɛ bɛ ɲumanya kɛ Ivoirien ye Ivoire dɔrɔn tɔ yɛrɛ en contre l'Ivoire de kan ka ɲumanya kɛ Malien ye parce que Mali ye maabadenw de don maaba jamana de don aw kan ka anw bonya aw bɔra anw de la ka boli ka taa n'aw bolila ka taa anw de bɛ yan anw de bɛ nɔ la yan anw de bɛ yan aw ka source ya anw de ye an kan ka bonya aw fɛ anw kan ka bonya anw man ka dɔgɔya aw bolo depuis Ala ka Afrique da ni ɲɔgɔnna ma kɛ ouais a ɲɔgɔnna ma kɛ o mais n'a ka président ye complice dɔrɔn de don i m'a ye k'a fɔ ko an ni Sénégal ye ɲɔgɔn kɛlɛ nin kɛcogo la fo ka se nin étape la a imaginer dɔrɔn i ka passeport t'a la o et qu'on est bien ici réseau sans faire de qui t'a faux parce que réseau qui est là-bas qui est rodé. Voilà. Je demande à la communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités. Je demande aux Maliens de prendre leurs responsabilités parce que l'arrestation de 49 militaires ivoiriens peut déclencher une guerre. Et à cette allure-là, si la Côte d'Ivoire rentre en guerre contre le Mali va disparaître en une journée. Ça, je vous dis. Hein. Voilà. Ni Ivoire ni Mali blala ɲɔgɔnna guerre kɔnɔ Mali bɛ disparaître ka bɔ yen ndarga bɛ k'i yɛrɛ ɲɛgɛn anw yɛrɛ fɔ sa Ivoire ye guerre kɛ ni jamana jumɛn de ye fɔlɔ i ye kɛlɛ sugu jumɛn de kɛ diɲɛ kɔnɔ a ma kɛ o a tɛ yen wallahi Ivoire ma kɛlɛ foyi kɛ vagabondiya a banna en contre les paranti de ka ca Côte d'Ivoire ye paranti de ka ca yen voilà paranti de ka ca yen Ivoire kɔni non e ka jate dɔrɔn a paranti de ka ca ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye i bɛ min ye i bɛ mɔgɔ kalantan fɛn bɛɛ ye a bɛ paranti a bɛ paranti sɔfɛr e ko n'aw donna guerre la anw nɔfɛ Mali nɔfɛ cɛ bɛ ka kuma kan e bɛ ka kuma ba fɔ dɛ ni Mali ni Ivoire bilala ɲɔgɔn na ne t'a dɔn e bɛ taa min e dun ye Malien de ye e bɛ taa min e d'origine ye Mali de ye ne t'a dɔn e bɛ taa yɔrɔ jumɛn fɔlɔ yarɔ i tɛna to Côte d'Ivoire i bɛ taa jamana jumɛn de kan e bɛ bɔ Mali kɔnɔ e ka tila k'a fɔ tugun ko ni Mali ni Côte d'Ivoire bilala ɲɔgɔn na ko Mali bɛ bɔ planète sanfɛ a da man di Mali la n'a da man d'aw na peut-être a da ka d'aw la hein e jamana min tɛ berebu jamana min mɔgɔ tɛ berebu a bɛ duna a ye bawulen ninnu bɔ a la de olu tɛ kɛlɛ kɔnɔ a ye olu bɔ a la pewu olu b'u ka paix la ye aw de taar'u tɔɔrɔ ye aw taar'u ka sigi goya u bolo ye julaw de taara bawulen minnu bɛ yen ka t'u ka sigi goya ka t'u kɛ mɔgɔ jugu ye aw de y'a kɛ dɛ aw t'aw bɔ kolo don aw sigira yɔrɔ min fana la lafiya tɛ yen. Vous êtes fragilisé par les djihadistes. Si la Côte d'Ivoire veut vous aider en envoyant quelques fragiles. Ivoire ta undeme. Ivoire ta undeme kani yere nege. Wallahi Ivoire ta undeme. Aw nana kontesi min kono abe ka barake kontesi min kono Ivoire ba sara de ta. Aka solle be sara kamade. Ante ka deme de. Je jamana ci te min nana Mali deme fu falaki ngon galonde do. Inana kontesi do de kono. Fo Mali nko de fam. Voilà, inana kontesi do de kono. Faut malé un des femmes parce que malé caman be no ina nan deme de an kanu kele interge anteka deme de wallah anteka deme utilisé par les djihadistes. Si la Côte d'Ivoire veut vous aider en envoyant quelques éléments pour renforcer donc ce dispositif et que vous vous attaquez à la Côte d'Ivoire en humiliant nos soldats, vous aurez la plus grande des réponses. L'image de la Côte d'Ivoire est en jeu. Et je voudrais dire aux Maliens, faites très attention qu'à ce stade où on est arrivé là, nous, on n'a jamais humilié le Mali dans notre pays. La Côte d'Ivoire n'a jamais humilié le Mali. Jamais. Mais au stade où on est arrivé là, faites très attention à la Côte d'Ivoire. Faites très attention à la Côte d'Ivoire. Et ça, je le dis. Ne pensez pas que le silence est faiblesse. Ne pensez pas que comme les Ivoiriens ne parlent pas, et donc les Ivoiriens sont faibles. Non, les Ivoiriens parlent trop. Mais les Maliens, on ne parlait pas trop. On est en silence. Mais vous pensez qu'on est peur. Aïe. Antesra tché, antesra moussoye. Ivoirien de kuma kacha réseau sans fait Malien tede. Kuma manabo yoro yoro. Iba yu dabala. Kuma manabo yoro yoro dabala. Mais faut aka don fana ka fana bia anteka sirande ambe silence de konore. Yambe ka nyogon ntakine de ka teme nyogona.
nganga nyesi nyogoma tro nanya nyesi nyogoma ambe besira law ibina video were ke minte ni bela gelenye voilà. Alors donc ne croyez pas Mali umba bla ni yorola ninde do ay boka Mali defa mbe mi fawiye ambe mama mina bi amba njokande ni mama ya unege no anivari be fakile bakile anyo donde ka ko binya wa anyo donde odi atanya Alassane Wele anga eta Alassane Wele anyo donde odi atanga eta uka ministre de la sécurité wele kuga premier ministre wele o dona de olu de ma don olu ya dabo min kama ima unga fakile bakile nya imo laje manga balmaya laje manga siginyo laje manga teriya laje imu bokolo laje ya dabo tienli de kama na dabora tienli kama tienli min ka jugu malima koma ambe min kololo kono adun wala min amadu go mogolade jebe kwanjo bala hani jebe ma fa nyere ko kwanjo bala awa nana ira jebe ya convaincre jebe fana ya confirmer tout ka foko fana anjo bala awa anjo bala de ivare unku yere saisi depuis ça na ba fe soldat nunu ka libérer aya ko lo saw yere la aga video kala munumbe mama kan fola ni intere nu tora nina soldat nunu te libérer de ambo fode parce que président mimba an kunna chegoroba te demseni de do aw nyona de do nouvelle génération de do ani chogorba mimba au kuna sambi nani génération sambi woro génération sambi segi génération ite hakilna kelena ite tabolo kelena de ayaw yere sezi asmu bembi aw be mendo abo nyogona do ayaw kolosaw yere la pour que ko imbesiga banno yala tukomi mais naw ya kenni ni de aw be malibo planeti sanfe aw ba keta kuma bafola ambe Alassane la sa danade ambaw digi fawda parce que là-bas n'antenne anda do niere lambe nunu to prison n'attende ibe kura e foka sai donc aya o yere sezi pour que ko ka no ya ko be no ya au de bolo au de be se ka ko no ya Alassane bebo de ka démenti fili de tungera akerata no kera ko be no ya etani nyonche on banga eta de ko nin kele na de on te che ko ante muso ko anga jamana awan banka jamana de ko ambe Mali de ko nin kele na parce que amban joka bin na kanka criminelu nana bla kuchi kananka kanani kafiru yeku kanan faga kanani kafiru yeku kanan violé ko beba kono imana imagine kada yoromina donc ambanga eta konina imana bla yoromina odedo angata fo yoromi sali internet merci Nye masaya dunu ye ne binobi ye nye che ya poli ye ne binobi ye azimi koita iye chawuda yoroja azimi koita iye chawuda yoroja chewubi chewula ini chewudi lele ye azimi koita ini chewunye bazukana chemine che siri che ekera bahu balide aura malibala munane kumani na ala Mali president ala dikan lame iye bonya mike ala kira banginina azimi koita ala wode jaranye ala kira banginina azimi koita surasi bakele